Okay, Rick. Sige, bati ka na. Lalagyan natin sa YouTube. Oo, okay. Okay. Sige. Comment ka na doon sa Pilipinas. Batiin niya na ang pamilya niya. Okay, we will go to YouTube. Bakit tayo mana? P9 Vikas. Tayo mana tayo pala? Vikas Gym 9. Balik na. Take. Why take ka na? Awal kasi drink bago na tayo clean. Kata center. Bana हाँ। दूसरी दादा एक- center center 2 lazim to one side this خلاص Anit ka siya. Problem, anit ka siya. two bali Aywa. Oh? Anit ka siya. good Binyan. خلاص Madami na da. Oh, it's fine. Hey! Wala na Pepsi! check Bigas! P one more P give it give Vikas give Vikas give Okay, sir. What about Pepsi? Oh, your Pepsi. Your Pepsi. Ajak. Good. Okay, bati na. YouTube ha? Okay. Okay. Three go cup that one go hawa Hello, Alvin. How are you? hello yellow Gusto sa Pilipinas. Yeah, okay. Come in. Coming ha? Biscuit, coming. Come in, guys.